بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। मज़मून बनी इसराइल को मनसब इमामत से माज़ूल किए जाने के लिए उन पर आखिरी फ़र्द जुर्म उम्मत मुहम्मदिया को उस मनसब पर सरफराज करने की वजह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों की पेशवाई का मनसब आजमाइशों में पूरे उतरने के बाद दिया गया था कि ये पेशवाई उनकी औलाद के सिर्फ उसी हिस्से को अता की जाएगी जो सालेह हों। जब तक उनके फर्जंद याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद सालेह रही उस मनसब पर सरफराज रही, लेकिन जब उनमें बिगाड़ पैदा हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम इस इमामत के मुस्तहिक हुए जो हमारी आजमाइश में पूरे उतरते थे और काबे की दीवारें उठाते वक्त अपने वालिद के साथ इस दुआ में शरीक थे कि ऐ रब हमारी नस्ल में ऐसी उम्मत बर्पा कर जो तेरी फर्माबरदार हो और उनमें ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयात सुनाए और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और उनकी जिंदगियों को संवारे। इसलिए हमने अब इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में इमामत का मनसब मुंतकिल कर दिया।